أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون مكية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين सदाकल्लाहुल अज़ीम। मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल कुरान तजवीद कोर्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।